এটা তো 2019 মସିହାରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା 5ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜି ହେଲା ପୂଜାପନ ଦିବସ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଟେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ। 2 ଦିନ ଆମର ଥିଲା ସଲା ପୂଜା ଥିଲା, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ପୂଜା ଥିଲା। ଯାହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆମର ତ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନା, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଆଜି 1500 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 12 ଜଣ ଆଜିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। এই 5তম বার্ষিক উৎসব পালন করা হচ্ছে। তা সাথে মধ্যে আমার সভাপতি তা আগুন কইদেইছন্তে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নূতন বিগ্রহ মধ্যে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা চতুর্ধ মূর্তি এটি মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে আজ ভিতরক গর্ভগৃহক গলে আছে। আমার এটি প্রায় 12 জন কর্মকর্তা সহ आम ये कॉलोनी आमर ये पिकारेड कॉलोनी पाखे साइड एंड सर्विस सेंट्रल स्कूल पाख कॉलोनी समस्त ये आमको सहयोग कर समस्त सहयोग आज ये कार्यटी सुरुखुरी हो। काली आमर प्रथम दिन ये मंचरे बादपाला होता से 15 जन को आम सम्मानित करूँ। आज रही 20-25 जन सम्मानित हे। मुख्य अतिथि अच्छी MP अच्छा ML अच्छा। आज समस्त या आसी पहुँचे ये पहुँचे। आज काली तो दिहला अन्नभोग प्रसाद बंटन होता। आज हरिहाट अच्छी ये प्राय पाखापाखि 1000 लोक पर्यटन रोषे आमर हो 1500 खंडे 1500 पाखापाखि लोक व्यवस्था होती। समस्त ये आसिक भजन समारोह भाग ने प्रसाद सेवन कर घर को जबार व्यवस्था कराई।